So, Ariday Misa. Ikaw video na. So, good day dadihan ninyo mga kaparno. So, diring dapita nang itataog tent nga marintahan para natin makatugan pagabot sa kagabion. Kay kusog na ba kaayo ang uwan diring dapita kung wala tay katugan, maimpas kita dani. Pinaplix man ang amaw, bisan nga nawa na kay bahog asa na makapangita og tent. Murag kaning dapita, murag wa nagyud ko kasabot ta kay mura naman gazod niglapa, mura naman don niglasang ning among gilakuan wa mi kasabot og asar mi pado. Sunrise. Information, so the information is here. Over there. Na tuan na naka in English inong kog sa sigig pangita og asa ng information og asa ta makarent og tent. Nahala ayaw pangita na perdi ka mabasa na kusugar magkasubas ko. Wala ta di makarent og tent. Bila mana sa tent bus? Ito lang ako. 100. Asa may mong bayad? Atura sa magkakot. Uy, salamat. Nahuman na ang problema sa sige pangita og asa ta makarent og tent. Nakarent maganig tent pero sakit pud sa bulsa. Aroy ko Ginoo. Maong advice lang nako sa gusto nga munganhi no sa Canigao Island. If ever nga gusto ninyo nga munganhi, magdala man gani mo tent as much as possible. Mas nindot nga magrent na lang ka. Mas hassle pa nga magdaka og tent, same man gihapon kay ang imong bayran, ang space nga imong butangan sa imong tent na i-charge nga 100. So mas maayo pa nga mag-charge na lang ka. I mean mag-rent na lang ka kay full package na siya. So, pero kung ikaw medyo kugihan ka gamay o gusto nimo nga mahassle ka sa pagbitbit sa tent nga perting bogata, so it's up to you guys.